एकुशिया हेसी अनेक लोग इहादे काना होचे के चंदर टिके आनुछे के पैसा सारे आनुछे के साड़ी खड़े आनुछे हेंता कथा मामू जेते बेला कृष्ण महामुदर एकुशिया हेतिला के क्या द्रव्य देथिले मुड़े किरोटी के देथिला काना कुंडल के देथिला तापर गुड़रे नेपुर के देथिला हाथे मुदी के देथिला मुदी केते थिला जेति द्रव्य मन पाइथिलो सेटा के देथिले जेति पाइछन सेटा के देथिले ई कथा जदि कहबे सतय बाबू तार माले घाटी होचे मनमे आ तार माल के संग संग मइथिले काना देथिले इहा जिन है कि सिया जिन हेला आज्ञा कर को हो कि छो के चोनो टिकाइन छे के पैसा सराइन छे जार हते जा चुकला हेति लागि तुमे एक सेबले तुमर का द्रव्य के किसरा देथिले ई कथा जे कहबो ये बाबू दुती घरे पत्रे पदे करे छोड़ छोड़ कथा पत्रे छन जे हता मने आर होछे हे छुआ बेलर कथा मने रहबा भूली गई छे एभर कथा जदी पचराबा बोले कहि रत छुआ बेलर कथा जे मु हों कहली तोते कथाटा पचराइन के कहि नि पारु छु इने ठोकी दो चट बाबू रे देख तगो दिनागरी धेकी दिनर छिडा फटानी होएगो धोनो दिनागरी धेकी दिनर बाड़ देखी करी चल गो बिलु टेन आर गोली गोला बसार रहला कावेलु सखा हो तेण करी गुरु काना लिखि कर दिला काना लिखले हरि हे गुहारी करिबी काहाकू हरि हे गुहारी करिबी काहाकू छुआर निमंते आहार वाणीली आहार गिलीला छुआकू केड़े आशा भरोसा नहीं करी बाबू रे दुती घर के डाके थिला हमर काम ते करबे बोली डॉक्टर भलो छे वो हैं इधर इलेक्शन लेगा रोकर ठक करू छे होय मते चुरे जाबला चुरे दिला बोले टुके नहले तो ओसार कानी के सखा हो जे हेतु पत्रे छन कहि देबा के पड़बा हां इदा कहले मैं तोर कथा मानवे कि निशान से कावेलु आगो कृष्ण बलंती सुना देई मना मोर किराटी आठ पल्लरी निर्माण समुद्र मंथनु हेला जनम समुद्र मंथनु हेला जनम और ब्रह्मा रखे थिले ब्रह्म भुवन जे मोर एकई दिन हो जान आगो नहीं गपपुर करिनो आदर आगो नहीं गपपुर करिनो आदर और सजनी गो मते ब्रह्मा करी थिले दान ब्रह्मा करी थिले दान आगो दुती मोर किरोटी मोर 21 दिने मोर किरोटी ब्रह्मा दी थिले आर काना बोली छ आगो कुंडल दुई भरी राउजन आगो कुंडल राउजन आर कुबेर कुंडल कोले प्रदान मोर मूर्ति का असुर तीरे तैयारी और मते देई थिले त्रिशूल धारी दे मोर मजूर चंद्रिका जान आगो से कुमारी रानी गो कार्तिक ठुआने आगो से कुमारी रानी गो कार्तिक ठुआने और सजनी रे मते माता करी दिले दान माता करी दिले दान आगो दुती आगो अष्टरत्न मते बंदाइले से समय सिखी चूड़ा बांधिले आगो अष्टरत्न मते बंदाइले से समय सिखी चूड़ा बांधिले विश्वकर्मा घुंगुर तैयारी
से विश्वकर्मा घुंगुर तियारी रे और पूर्णमासी हस्त प्रदान कले जे और से बांधिले मो चरण और माता मोर यशोदा बंसी शिक्षा देले दुती गो माता मोर यशोदा बंसी शिक्षा देले और ओ छई ब्रह्म पुराण प्राण धनुआ ओ छई ब्रह्म पुराण ओ छई ब्रह्म पुराण को सजनिया ओ छई ब्रह्म पुराण सखा हो जेते बेले बाबू रे एक शेयर कथा पचरे छन तुमको के काना देथिले बोली छन बुझे पारु छन त से पूर्णमासी होते प्रदान जेते बेले विश्वकर्मा करी छन सेई समय रे पूर्णमासी मोर पादरे घंगुर बांधी थी हां हां आर काना अछि आगो नव लक्ष भक्त अग्ररे लेखाय मने कपाळे बिंदु जानी था आगो नव लक्ष भक्त अग्ररे लेखा अरे एमाने कपाळे बिंदु जानी था मोर चैतन्य तिलक ये तीन गार और ब्रह्मा विष्णु वर महेश्वर जे मोर पीताम्बर पाठ जान आगो सूर्य देव मते प्रदान करिले द्वितीय सूर्य देव मते प्रदान करिले बाबू रे इटा होचे काहल लेखा मोर गुरु हेले विपिन काल तांकर गुरु के जानि छ और लेखे श्री कृष्ण चरण प्राण धन विपिन पसे शरण लेखे श्री कृष्ण चरण प्राण धन रे विपिन पसे शरण दुती के जेन कथा पचरे थिले हेला के पचरा हेला जे मुई काम नी करवानो को बात तुम और का चिंता करो बोल का हला जो पचरालु एमा दे समय रे बपु ओठा का आगे लोडी तुम लोडी आने किया जाने मा बाबू रे दुती करे हमके जनता संदेह करी करी कथाटे पचरे छन आजी आमे भी छोड़ा थिने मुई भी कथाटे पचरानी और दुती रे मोर और गलार हार रे मोर गलार हार और कथाटे पचार दे बाबू तोर गो दुती गो मोर गलार हार रे मोर गलार हार आजी गुटा गुटा कहबा के पड़वा नहीं के बाबू रे और दुती गो मोर गलार हार आज गुटे एंता कथा पचरामी जानी छ और दुती गो मोर गलार हार और कथाटे पचारे दे बाबू तोर दुती गो मोर गलार हार आगो क्यों दिने जन्म हेला आगो क्यों दिने जन्म हेला कर्म क्यों दिने गईथिल कर्म क्यों दिने होईथिल तमर जन्मर कथा कहबो काई दिने कर्म हेथिला जे से कथा भी कहबो और तिथि बार मान कह प्राण धन तिथि बार मान कह प्राण
কহিলে সিনা প্রতে জীবি মহর তুতি গোমর গলার হার গলার হার আগ তোমার পতির নাম বুঝাই দেব আগ দুতি তোমার পতি কিয়ে যে কহিদেব আর পুত্র কেতে গোটি কহিব গোটি কহিব পুরাণ প্রমাণ কহ পুরাণ প্রমাণ কহ প্রাণ ধন বাবুরে আপনি সিনা মন জীবি মহারা তুতি গোমর গলার হার গলার হার কহিদেব একচুয়ালি আমার দুটি আমার অরিজিনাল দুটি বলি কি বিশ্বাস কর পিটকে গুলমুলিয়া টিকে কিলা নালে কালি নি অলগাটা গটে আইଥିଲା আমি ইনা বি খজি পকাম নি কাম হই রত পিটকে গুলমাল কে চাহুছু গুলমাল চাহুছে এটা এ লাগনি রত গোটা কথাটা শুন হ্যাঁ সত কহ যদি তুই চুরাই গেল মই চুরাই গেলে বনে টুকেলে কে নি গলি হেলে ওসার তোর ভয়তা না কহ তোর ছন না কহ তুই কাজে কানা হইছু মোর ভয়তা তে অ্যাড্রেস নি পত্রে মতে তুই পুরছু ইডিয়েটটা কাহি হরে কুকুর কানা রুসির গুড়া চাবি দেলা রে ই রুসি চাবি কুকুর দে আমি ফচাবি মুকা হাকে যে हमको तुमको विश्वास नहीं लगला तुमको नहीं चिन्ह पारली मते जनता नहीं चिन्ह बोलो हंता तुमको भी आवे नहीं चिन्ह गो बा मुई गो আমর হে মুই एक्चुअली विश्वास कर मु বেলে কহলে যাই हां ওধা ছাড়ি দেমি জানা ছাড়বো মোর ভয়তা নানি কহ কথা না নে কহলা হই সেটা নি বাবু কেনটা গুরু পয়সা কেতে 2 লাখ গাছ কে দিলা খাবারে বেলা সব কহ দেমি কে हां हां আগো দুতিকা বেলে নন্দা দুলহারা মাতা পিতা মগ্রস্ত ছিল শারদা টই মোহর মাতা বিশঙ্ক টই মোহর পিতা গো ভৈরব মোহর পতি আগো হিঙ্গুলা গ্রামরে মই জন্মিলি সেঠারে আগো হিঙ্গুলা গ্রামরে মই জন্মিলি সেঠারে মামু মোর গো কৃষ্ণটারে মোর ভক্তি মামু মোর গো কৃষ্ণটারে মোর ভক্তি বেনিক পুত্র জন্ম কৃষ্ণ অংশরু তোমার আড়ু দুইটা ছুয়া পাইছে মামু এ দে পর দৃষ্টিয়া ইতার আড়ু দুইটা পাইছে আগো উদ্ধব খল্লকার মহামেরু গো পাণ্ডবঙ্গ রক্ষাকারী আগো খল্লকার যাই বিবর খলিলে আগো খল্লকার যাই বিবর খলিলে খাণ্ডব বনরে রহি ভাব কাহিব শুনতাও মন দেই শুনতাও মন দেই ভাব কাহিব শুনতাও মন দেই বাবু বলে দুটি বলে না কেসে দেলা জানছো
কে দেলা আগো দুতিন মতে দেলা রাজকাত্রা তো আজকে আমি সুবর্ণ সীতা অশ্ব মধ্য যজ্ঞ শেষ রে রাম আনন্দরে গলে বৈকুণ্ঠ ধাম গো সাইক পাই চলি গলে আগো মহিষ অটই সুবর্ণ পিতুলা আগো মহিষ অটই সুবর্ণ পিতুলা দুতি নাম জন্ম হেলা নদর ভোলা গো তোমার সঙ্গে সঙ্গ হেলা তোমার সঙ্গে সঙ্গ হেলা সোনা পিলা গো তোমার সঙ্গে সঙ্গ হেলা মামু আর কেন্টা রহলা নাই মুই পাসরি দউছি আর কেন্টা রহলা বলছি আর কেন্টা রহলা বলছি তুই নিসর বাবু নাই গো বা হয় মুই সর পাইনি কে আর কেন্টা বলছিলি আর কেনটা বলছে হয় সে কর্ম কেবে হইছিল জন্ম কেবে হইছিল আর কর্ম কেবে হইছিল থোক হো হেটা গলা বুঝবা দিনা কই দেমি গোলা বুধবার দিন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে যো আমি বি গোলা রবিবার দিন হ কর্মা হ্যাঁ হ্যাঁ কর্ম জি বলে কহার পড়বা হ্যাঁ হেনতা কে বাবু গো আগো যা পুছিলো শ্যাম শ্রবণে শুন ঋতুমতি হেলি মুজে উদিন যা পুছিলো শ্যাম শ্রবণে শুন ঋতুমতি হেলি মুজে উদিন বৈশাখ শুক্ল ষষ্ঠী আরদ্রারে আগো বুধবার থিলা সেই দিনরে গো কইলি শুন বুঝাই আগো কইলি বুঝাই আহে ভাবগ্রাহী অগ্নিকুণ্ডে কলি স্নান শ্যাম ঘন গো শুন তাই করি মন শুন তাই করি মন শ্যাম ঘন গো শুন তাই করি মন আগো দুসারা দুর্বাসা একত্র হয়ে আনি দেলে পত্র হেবা বগ্রাহী আছি মাছিলে সে ধর্ম কর্ম হস্তে শুনা চুলি দেলে অরুণ গো দশ মস্কদে প্রমাণ আগো দশরথ আগো জগন্নাথঙ্কর দাস ভাগরথী আগো গীতরে কলা প্রকাশ পিত বাস গো গীতরে কলা প্রকাশ গীতরে কলা প্রকাশ পিত বাস গো গীতরে কলা প্রকাশ হেলাই হাদে তুমি যো মোর মাইকে টিকে আইন দেব মোর মনটা হেনে না আছে আর মুই কেনে থেমে জানিছ কদম তলে থেমে যো আসো ওদা বাটকে নেই ছাড়ি দিস ফের কার কথা আছে তালি কেতে কেতে পয়সা দি তোর পুনে বাটনি ন কেতে টঙ্কা দে হে পয়সার কথা যদি কইছিলে তুমি যেগির ফিরি সারত না কেন রত এবা কা বইলো তোর কবার কর্মী হ্যাঁ রাত্রির কবার পয়সাটি অলগা রহসি আর দিনর কবার পয়সাটি অলগা রহসি রাতিটা কেতে বলুছ জি দিনটা তো 200 রাতিটা কেতে বলুছ গুটে কথা হ্যাঁ রাত্রির দরমা অলগা রহুছে দিনর দরমা অলগা রহুছে কেতে বলুছ জি
যুগেশ্বর আর শঙ্কর বাবু মনীষা যুগেশ্বর আর শঙ্কর হ্যাঁ ভুলিয়া কৃষ্ণ এবং দ্বিতীয়র মনমোহন হয়ে কিছু ভারতীয় মুদ্রা দিয়েছেন প্রভু সিদ্ধেশ্বর বাবা তাঙ্কর মনস্কামনা সিদ্ধি করে বলে দেখবার হরি বল মা দক্ষিণ কালী তাঙ্কর দুঃখ নিয়ে সুখ দো বলে দেখবার হরি বল আর থরে প্রেম সে বাবু হরি বল গোটে কথা বাপা হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো জানিছ মুই খোরাকে যায়নি আর ছাতলে মুই রহেনি খোরাকে যায়নি আর ছাতলে রহেনি দিনর কবা আমার ঘরে মা কেন রহেছি বলছে খোরাকে ভিতরে জুয়ে জালি দিছন জি ই খোরাকে যায়নি আর ছাতলে হেতা করে ছাড় গোটে কথা হ্যাঁ দিনর দরমা অলগার হইছে বাবা 200 রে মুই কবা করে যায়নি রাতের দরমা টিকে রেট পড়বা চলবা কেতে 450 কা বইলু হ্যাঁ নেব দেবু কেতে কহ তো 450 দরমা কতটা 450 না 450 হয় গো সমানটা হেটা কেনটা সমান হয়ে গো ই 450 আর 450 সমানটা তোমার আরে সমান হইবা আমারটা নি হয় মা হেতু 50 কম হই যায়ছে 450 টাকা দেবো 450 হ্যাঁ নেব আর সেদিনটা যে 150 দিলা কে দেবা তুই নেই দেবার তা তুই দাদা পিগরে আলি আলিটা পড়ি যাব বুয়া আমর হোস নাই হে নি দেখো বা হেনতা কাই সে 150 আর 450 কেতে হেলা 450 আরু 150 হ্যাঁ ছথর হলা কেতে হেলা কেতে বেলা 600 হেবা 600 হ্যাঁ 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 যাউছে জি এনকে যা ডাকছন আ তো আ তো গো नहीं डाकवार जे तू हला कह के हवा जे तू नहीं तू हला कह कहमी कह 2250 टका हवा केते 2200 भाग निकल जा भाग बाबू का हेला के खरीद देलू हवा 450 और 150 केते हवा 2250 बोलू छी ये सुन तो फिर जे आगो दोती आस हिसाब कर 550 नहीं हला इरा देखु जो हां निहला कहबो मते निहला कहबो रत तुमे का करो मिसानो मिसाण कले हवा केंदा कलु मिसाण कले हवा केंदा कले हवा कहमी कह सीता के रावण कोला करण मुई करू छे गुणन आमे करि छु मिसानो केन ढुकवा नहीं होय नहीं केनता से आ देख 150 और 450 केते बैलू 600 6 450 में से दे 18 450 200 अरे 450 में सही दे सेटा हला 2200 आ से 50 हला कि नहीं हला गाओ मैं कानो नहीं, कानो जानिए नहीं तू दे हमर मोडरा जी मटुना गो पूरा माली भेजी कोटा कोला एवा 2250 टका देबो घर के जा हां देमे जा जा याडा साडा नहीं है हेला जिमा चल पैसा सुन तो जा कबार खिसी रे बाबू नहीं देकर जीवा के नाड़े कबार के नहीं देखन ए बाबूर मां 150 कहीं जुजुरे 500 में चाल बोल
মুই যাসি মা আমার মোর বি কবার পড়লে মু পয়সাকে দেখিবি না হেটাতে কইছে মামু ও মা আগ কাই মোহনী লগে দেলা হে রসিয়া গো ঝুরাটা ভাঙি গলা ঝুমরা নি রহে গো মা জানি গো মনটা অলগা আছে কি নি মকর ঘর কে জিমা চাহা দেলে চাহা পিবি পান দেলে পান পিবি ইয়ার সারা নি नहीं है बारे मोर हिसाबे जहा हवा हवा তিথা মা আমি নুন মিঠা জনা হেলে খাম আগ কাই মোহনী লগে দেলা ন রসিয়া গো ঝুরা বড় ভাঙি গলা ন মুই রসালি রসি গলি ন রসিয়া গো মতে রাতি উঠে বেলা ন ইতি তাহি মনটা বড় ঘাটি হেউছে সে দি হে পিলা মোর ঘাটি হেউছে ইতি তাহি মনটা বড় ঘাটি হেউছে সে দি হে পিলা মোর ঝুরি যাউছে धैलू तो धैलू कोना नहीं दे कैसे नहीं बोल बेदे से नहीं छोर बापा कहो बोले साड़ी उठे देबे है होई नी कहां को हां टोका 20-30 टा देकर जंदा मिलवा हन भावे उतर होय पूरा 30 टका कहां रे हां मामू ओ गुलशन खर से हां एकसे उपलक्षे हां आमे आसी जो मां रणचंडी दंड नृत्य है कहला मिट 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 पूछी दे सुनु छी का पूछे नहीं सुनवा दाना धरु नहीं सुनवा मामू को ओ से मां रणचंडी तांगर दुख नै सुख प्राप्त करू बोले देखबार हरि बोला गणेश सरस्वती तांगर शरीर मध्यर विद्या भंडार दो बोले देखबार हरि बोला सिद्धेश्वर बाबा सबले तांगर मनस्कामना सबले सिद्धि रे रखि दो बोले देखबार हरि बोला मां रणचंडी छत्र ढापी रखि दो बोले देखबार हरि बोला हमर डोरा पिलांगर समस्त आशीर्वाद हो जे कोन से चाकरीटे मिलू बोले देखबार हरि बोला और थोड़ा प्रेम से मामू बोला आगो कहीं मोहनी लगे देला न रसिया गो चेहरा मोर भांगी गला न मुई रसाली रसी गली न रसिया गो झुमरा मोर छाड़ी गला न इ कोले कोले कोला रातिर पिरती आसे जेते दूर थिले धर होई थिति गो पासे इ कोले कोले कोला रातिर पिरती आसे जेते दूर थिले धर होई थिति गो पासे आर से ती घाटी हेला न रसिया गो झुमरा मोर भांगी गला न मुई रसाली रसी गली न रसिया गो चेहरा मोर बदली गला न चेहरा मोर बदली गला न मार खाउटी बुरो लोटी बिरही पोतर चिरी हो हो मार खाउटी बुरो लोटी बिरही पोतर चिरी हाय गो बोदना लुगा चिरी देलु न दुती बुढ़ी गो चिंगरी गिरी गिरी सत्य क्या के रे आगो तो दूतिका सब पर चलिले चंद्रसेनापुरे प्रवेश हेले
ননদ কেহি নাই সঙ্গে শাশু ননদ কেহি নাই সঙ্গে রাধা কু ভেটিলে এমন্ত বেলে হেমা দেখি রাধিকা চঞ্চল আর পচারন্তি রাইল মকর কি কারণে সহি আর পচারন্তি রাইল মকর কি কারণে সহি সজনী রে সখী রে বিজে কল মোর পুরা